गुड मॉर्निंग। चॉकलेट ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पिला माने तम मानक स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आशा करे पिला माने तमे सब कुशल थिबो। प्रभु जगन्नाथ कृपा तमे सब भलरे थिबो। आज आमे हमर पाठ्यक्रम आरंभ करिबा। आज हमर आलोच्य विषय होची विज्ञान एवं आमे षष्ठ श्रेणी षष्ठ अध्याय वस्तु और पदार्थर परिवर्तनर द्रवण यथा संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त द्रवण उपरे आलोचना करिबा। आशा करे तुमे सब नीरवरे और ध्यान सहकारे शुणिबो एवं शेष रे प्रश्नर उत्तर ठीक से दे परिबो। वर्तमान आमे जानिबा जे द्रवण काहाकू कहा जाय एवं द्रवणर संज्ञा कोन। द्रव्य जेतेबेले द्रावकरे द्रवीभूत हुए सेतेबेले द्रवण सृष्टि हुए। तेबे आमे वर्तमान जानिबे जे द्रव कोन, द्रावक कोन। उदाहरण स्वरूप लुण और चीनी जल द्रवीभूत। एठारे लुण और चीनी को आमे साधारणतः द्रव्य बोली कहिताउ। सेही द्रव्य को आमे द्रव बोली कहू। लुण और चीनी द्रव एवं जल होची द्रावक। जेतेबेले द्रव द्रावक मिश्रण हुए सेतेबेले द्रवण सृष्टि हुए। तेणु जल द्रवीभूत हो पारुथुवा चीनी और लुण भली पदार्थर एही गुण को द्रवणीयता कहा जाए। पिले आउ कौन कौन जिनस सब जल द्रवीभूत तमे निजे आलोचना करिबो और खातारे लिखिबो। दृष्टिकोण पिला माने द्रवण को साधारणतः तीन भाग श्रेणी विभाग कर जायछि। एक है असंतृप्त द्रवण, दुई है संतृप्त द्रवण, तीन है अति संतृप्त द्रवण। तो वर्तमान आमे गोटी गोटी करी से विषय आलोचना करिबा। प्रथमे आमे का विषय आलोचना करिबा? प्रथमे आमे असंतृप्त द्रवण विषय आलोचना करिबा। अब जे पर्यंत द्रावक द्रवीभूत होई चली थाए सेतबेला पर्यंत एही प्रकार द्रवण को असंतृप्त द्रवण बोली आमे कहिबा। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह गोटे परीक्षण माध्यम आमे बुझी परिबा। गोटे ग्लास रे किछि जल नेबा एवं सेथिरे लुण पकाई आमे गोळेबा। गोटे चमच पकैले लुण गोळे हो गला, दुई चमच पकैले लुण गोळे हो गला। जे पर्यंत लुण एमती जल रे मिलाई जाउथबो से पर्यंत आमे से द्रवण को असंतृप्त द्रवण बोली कहिबा। दुईरे संतृप्त द्रवण काहाकू कहिबा? जो द्रवण अधिक द्राव द्रवीभूत करि पारे नाही ताहाकू आमे संतृप्त द्रवण बोली कहिबा। उदाहरण स्वरूप गोटे ग्लास रे किछि पानी नेबा एवं सेथिरे आमे प्रतिथर गोटे चमच लेखा चीनी नै गोळेबा। पिले एमती देखिबो गोटे चमच चीनी गोळे हे जिवो, दुई चमच चीनी गोळे हे जिवो, तीन चमच चीनी गोळे हे जिवो, चतुर्थ चमच चीनी गोळेला टिके डेरी हबो, पंचम चमच चीनी गोळेला आउ टिके डेरी हबो। एमती एक समय आसीबो देखिबो पिले जल रे आउ चीनी मिलेबो नाही। जेते गोळेले भी तळे किछि चीनी बसिकी रहिबो। द्रवणर एही प्रकार अवस्था को आमे कोन कहिबा? संतृप्त द्रवण बोली कहिबा। कारण एथिरे आउ चीनी अधिक चीनी गोळे हबो नाही। नेला अति संतृप्त द्रवण। अति संतृप्त द्रवण कोन आमे जानिबा? संतृप्त द्रवण को ताप प्रयोग कले बा गरम कले सेथिरे आहुरी अधिक द्राव द्रवीभूत होई परिबो। एही परि प्रस्तुत हेतुवा द्रवण को अति संतृप्त द्रवण कहा जाए। एक परीक्षा माध्यम आमे मध्य जानि परिबा। आमे गोटे ग्लास रे किछि जल नेबा और सेथिरे किछि चीनी मिसाई एक संतृप्त द्रवण तैयारी करिबा। एहा परे से संतृप्त द्रवण को गरम करी आउ किछि चामच मध्य चीनी पकाइले एहा जल रे द्रवीभूत हेउछि। एही प्रकार द्रवण को आमे कोन कहिबा? अति संतृप्त द्रवण बोली मध्य कहि परिबा। यार गोटे उदाहरण होछि चीनी शिरा। संतृप्त द्रवणरू अति संतृप्त द्रवण प्रस्तुत होवार मुख्य कारक है ताप। एथिरु आमे जानिलु जे ताप प्रयोग फल संतृप्त द्रवण मध्य असंतृप्त अति संतृप्त द्रवण ने परिणत हो पारिबो। वर्तमान में एक गप माध्यम तुमको असंतृप्त, संतृप्त एवं अति संतृप्त केमती सहजरे मन रखि पारिबो से विषय रे कहिबी। वर्तमान पिला माने तुम गोटे भोजी को जाइछ। भोजी रे कोन हबो? जेतेबेले प्रथम जाइकी पहुँचो तुम खाया को बहुत मन हम। मुझा खाइबी, मुझेटा खाइबी, मु आइसक्रीम खाइबी, मु मांस खाइबी, माछ खाइबी, गुपचुप खाइबी। मन रे बहुत खाइबार इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। कहीं ना पेटर भोक थी से पेट टाणिब। तो प्रथम कौन खाइब? जाइकी आग जाइकी मांस खाइदब, तापर रुटी खाइब, तापर गुपचुप खाइब, तापर कौन खाइब? सूप पीदब। एमती कौन हम धीरे 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 खाइला परे तुम खाइबा धीरे 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 कमी कमी आसो। तेणु जेपर्यंत तुमर
ମନ ନ ପୂରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତମ ମନରେ ଭୋକ ଅଛି, ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଖାଇ ଚାଲିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନି ଜଳରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦ୍ରବଣକୁ କ'ଣ କହିବା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ। ତମେ ଯେମିତି ଭୋକ ତମକୁ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ତମେ ଖାଇ ଚାଲିଛ, ତମକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମିତି ଜଳରେ ଚିନି ପଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମିଳେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଲା ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଏବଂ ତମେ ହେଲ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଆମେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନି ମିଳେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଗୋଳେଇଲେ ବି ତଳେ କିଛି ଚିନି ବସିକି ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତମେ କ'ଣ କଲ, ଖାଇଦେଲ, ବହୁତ ଖାଇଲ, ବହୁତ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଖାଇବା ରୁଚି ଆଉ କମିଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ଆଉ ମାଂସ ଦେବି, ନା ନା ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ନେଉନ, ନା ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଟିକେ କଫି ନିଅ, ନା ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ଏ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ନା ନା ଆଉ ଯାଉନି, ପେଟକୁ ଯାଉନି। ଆରେ ପଥରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଧରିଛୁ, ତୁ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ହବ, ଏଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ତା ମାନେ ତମ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଯେପରି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ସେଇ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଚିନି ଯେତେ ପକେଇଲେ ବି ମିଳେଇବ ନାହିଁ, ସେ ଦ୍ରବଣ ସନ୍ତୃପ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମେ ଯେତିକି ଖାଇସାରିଛ ତମେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି, ତମ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଏଇଟା ଯେପରି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ତମ ମନ ସେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବା ଗରମ କଲେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛ, ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ। ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନା ଥାଳିରେ ଖାଇବା ଅଛି, ଜିନିଷ ତ ପକେଇ ହବନି, ନଷ୍ଟ କରିହବନି। ତମ ବାପା କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମାଂସ ନେଇଛୁ, ଦହିବରା ନେଇଛୁ, ଆଉ ମିଠା ନେଇଛୁ, ପାଏସ ନେଇଛୁ, ଆକୁ ପକେଇ ପାରିବୁନି, ତତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ବାପା ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବୁନି, ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ଦେବି ଯେ ଖାଇବୁ, ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବୁନି, ଦେଖିବୁ ପୁଣି। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ହେଉଛି ଆଉ ମାଡ଼ କଥା କୁହା ହେଉଛି, ସେଠି ତ ମାଡ଼ ହବନି, ଘରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ ହବ, ଘରେ ଯାଇକି ଗାଳି ହବ। ଡରିକି ତମେ କ'ଣ କହିଲ, ଥୋଡ଼େ 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 ଅରୁଚି ହେଇକି ଖାଇଲ। ତ ଏଠି ତାହେଲେ ତମକୁ କାରକ କିଏ, ତମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରୁ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାରକ କିଏ ନା ଗାଳି। ତମକୁ ଗାଳି କିଏ ଦେଲେ, ବାପା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଯେପରି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରୁ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ପାଇଁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ତମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରୁ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଗାଳି ହେଉଛି ମାଡ଼ ଗାଳି, ଡର ହେଉଛି କାରକ। ଏଠି ତମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରୁ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସନ୍ତୃପ୍ତ, ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଏବଂ ଅତି ସନ୍ତୃପ୍ତକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏ ଗପଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହା ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦ୍ରବଣର ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।